خب باباجان 88 این برادر حاضر دانی момент پولی زباری مسجد جمع کرده است مسجد ساز میکنه. خب недавно در یک افیر ما درآمدم شما رازبار داشتین ما همو افیر سیامکا کردم در او افیر این ای برادر میگه که همین آدمی که یک بار خطاگی کرد کریسگی کرد پول مردم خورد پول زبور یگان اشیبکا کرد و آدم دیگه حق نداره که پول زبور جمع کنه. این همین برادر این برادر در گرمانیا ما این برادر خوب خشرو میشناسم ما یگان گپی баланд назадестам нисбати одам ягон кас хато нафаҳма ҳурмати иззат мекунам ҳамин бародара ман гапи ҳамин бародара гуфтаистам ки мисол ҳамихали сухан карди бародар бисёр суханои хубам дора ман бисёр гӯш мекунам бародар абдулваҳоб хоб ҳамин бародар ҳамин гапа гуфт ина ҳозир видеош дар иҷа мебуроя як бор гӯш кунем. як вақте ҳамин худмо мекардем як касалия бемора мемондем ё ки паямои эфир мекардем дар байни 2 соат 300 000 пул ҷамъ мешуд. ҳамин хел буд ака бобоҷон 300 000 пул намешад ва иллаташ ин хели гапи чапай. ҳамин бародар вақте ки як бор нисбаташ гап шуда буд не оли хурдааст нахурдааст бигзор бигем тӯҳматш кардааст лекин дигар камбудиё дошт не дошт аз барои кӯмак ака бобоҷон ҳамин касе ки нисбаташ гапай ку аслан ман 10 бор гуфтам ки аслан ҳамин касе ки дар нисбаташ гапай комилан аз ҳамин бозиё бурорем. хоб видеора гӯш кардем ки ҳамин бародар ҳамин гапа гуфта ина бобоҷона ина инҷа 4 нафаран ҳамин гапа меган ки ҳамин хали одам дига ҳуқуқ надора абаснават кардан. хоб ана ки шумо ки абаснават кардани бошен бояд то охира абаснават кунем то охира. соли 2017 бобоҷон 88 дама буромад ҳамаи мақсад видеомон ҳар чи нависам бародарои будан алҳамдулилло ки бовар кардан мора гузарондан ба ҳадди имкон чанд суме ки бошад 20 рубл 50 рубл ё 5000 ё 1000 рубл буд алҳамдулилло ҳар як гузарондагӣ бо дар ин ҳами се рақами телефони худам алҳамдулилло мондагиян ҳар як кадами вай навиштагия иншааллоҳ ман ёра ба хоҳар мерасонам иншааллоҳ ва бо аз вай аз хоҳари исломимон видеоролик мекунем раҳматнома ба хотире ки ба хайр кардани бародаро ки хайр кардан худо хайршо ба даргоҳаш қабул кунад. гуфтани ҳастам мақсад видеоролик ки барои чӣ кардам ман карданӣ набудам. бародаро гуфтанд ки дар Россия ту худ мақсад дар Германия и бародаре дар Россия ҳастай пула киҷо ай мо намешиносемш намедонем кие вай мақсад ба ҳамон хотир ман видеоро кардам ки бидонед ки манам як марди корам алҳамдулилло ном ман фамилиям бобоҷон Сафаров бародари исломӣ алҳамдулилло суми ҳар як кадами шумо ҷамъ ҷамъ сестай ба хонуктири ҳамо худое ки агар шумо хайр кардагӣ ҳастед мо алҳамдулилло сума ба хоҳари исломӣ мерасонем ба ҳамон ниёзмандо мерасонем. воқеи дар амони худо бошед ягон камуди айтарак мо боша бахшӣ. бобоҷон дама буромад гуфт ки бародар як касалия ҳамонро ёрдам намекунем пул ҷамъ кунем. ман гуфтам майлиш ман вақт блогерӣ мекардам хай ҳамин канал просмотрои зур дошт ягон касалира мемондан 1 миллион 700-800 ҳазор ҳамхали пул ҷамъ мешид. касалира ба картаи худаш мемондан ман ягон бор дар каналам картаи худам намемонам барое ки ман ҳамин чиза дар худам қонун кардагим ки ман агар касеро дар каналам ёрдам мекунам ман картаи худман намемонам пус ҳамон одами касалӣ ҳамон проблемадор худаш карта дошта боша карта ба номи фамилияи худаш боша надошта боша намекунамш намемонамш ҳамхали мисол дар худам қонун буд. баъд ин бобоҷон омад гуфт ки ҳамхе видео кунем ман розӣ шидам гуфтам майлиш бародаро видеора кардем ин ҳамин видеора ин ҳамин духтарака ҳозир видео мебуроя бинем. Усманҷон ма ёсун духтар усман ана видеора диден ана ки ҳамин видеора кардем намедонам як 10 рӯз ҳамин видеора дар ютуб ҳамин хел думбадум реклама кардем ман намедонам дар иҷа мумкин барои ин духтарака 1 миллион ҷамъ кардан мумкин 2 миллион ҷамъ кардан чанд қа пуле ҷамъ кардан ҳамаш ба картаи бобоҷон буд картаи бобоҷон буд номерои телефони бобоҷон буд ҳама чизи бобоҷон буд. пул ҷамъ шид бобоҷон гирехт номерои телефонаш занг мезанем киштагӣ
همه چیزش کشتگیه، یگان چیزش کار نمیکنه. همه بابا جان ای تای زمین میکویم، بابا جان نمیویم. بابا جان هم خیلی گرخ رفت این دختره ای اپا در همین تاجیکستان های من در کار شوه پیش همه اپا میرم با ویدیو سیونکه میکنم همین اپا گپ میزنه با کی همین خیلی گپ بود. بابا جان گرخ رفت در اینجا بعدی اول در کراچی 10,000 در همین اپا با فکرم روی کردم 10,000 روبل با فکرم انیک من سال 2017 بود من در یادم نیست چند قرار روی کردم. بعد یا زنکه که دیگه برومد که یک کسالی وزبین دارم التماس یاردم کنه. بابا جان گفتم ای همون پول همون کارتا 15,000 دیگه همین زنکه یاردم که ای هم سروچنیک بده بچهش در دستروچنیا وای گرفتن در کار در اوکل همون مومنتی هم خالی پلاژنی وزبین بده در اسیا. بعد 15,000 دای اپا گذارم 15 تا دای 10 تا دای تمام. بابا جان گم شد با همین پول گم شد. ایبان 6 ماه گذشت من ویدیو کردم گفتم که برادرو این همی آدم این همی خالی مشینیکی کدگه پول این همی کمبغل گرفتگی گرفتگی های همین پول دیزیدگی گرفتگی های. این ویدیو را خونگی های بابا جان شون میبینن خیش تبارا شون میبینن همش بابا جان پیدا شد. بعد 6 ماه پیدا شد آمد گفت که بیا اول ویدیو را منم تماشا کنین. فکت تو نگاه که مرا تو پول جمع کردی گرفتی رفتی گم شدی من نمیدونم گرفتی پرابلمشی ترمت کردن کسل بودی چیکار کردی فکت تو گم شدی براتن همین خواسته بیا از برای الله گپ زنه گم شدی ای با انا میخوام تو میدونی برای چی من برای چی نیست برای چی فکت تو گم شدی همین خواست ما خیلی اجدتت کردم پیدا نشدی. بعد من ویدیو کردم در همون ویدیو ترا موندم که این همین آدم ما برای این همین کودک کسلی برای این کودک اینوالید پول جمع کردیم در کارتای همین آدم همین قدر مبلغ پول ما دادیم اصلی چند کا پول بود در کارتای همین آدم گم شد همین خبر یا نه؟ بله بعد ویدیوی ما کدگی سرازا پیدا شدی مرا نویستی همین خبر بله گفتی که ما پرابلم داشتم بله توی که ویدیو نکردم پیدا نشدی از برای الله گپ میزنم به یگان دروغ ان میخوام گوش کن ما گفتم که وقتی من ویدیو کردم تو پیدا شدی در من نویستی هم خبر ما گفتم که چی با پولا حسابی سود نکده اچاد نسپاریده مثال هوی خوردی گم شدی گفتی که من یه پرابلم داشتم خیلی گفتم اون پرابلم تا پول کنی گفتی ندارم همین خواست گفتی ندارم من گفتم چی نداری او پولی خلقه او پولی کسلیه پولی یا اینوالیده گفتی که خیلی من خیلی پرابلم داشتم همین خیلی بود بله بعد چند قپس پیدا شدی و 10,000 درهم اپا روی کردی 10,000 روبل بله همین خیلی بود بله چند ماه پس تو دانی 6 ماه بعد 6 ماه پس 10,000 درهم آدم روی کردی گفتی که همین قدر پول بود تمام ازور احمد انا برای که گپ ما در کذا از برای الله پرسیدی یا مینوت اچود نسپوردی نه کارتوتا نه سیم کارتوتا همین خبر بله اچود ندادی ده هیچ کا انا که بگو براتن همه جده ها زیمان نیپرافم که ما ترا ویدیو کردم که همه آدم ماشینی که همه پول گرفتگی گرفتگی های همه جده ما چی نیپرافم برات که تا همه کارا کردی اینا خودت با دهانی خودت گفته سی ویدیو را تماشا کردن ای دهانی بابا جان ای دهانی خودش فهمیدن همه گپا که همه آدم در حقیقت پول دیزید گرخ رفت این همه خودش با دهانی خودش اینا میگتونه. بعد گفتم بابا جان چی با این کارا کردی گفت من پرابلم داشتم من ترما شدم دروغه بهونه نیاف گفت من ترما شدم من گفتم وای پرابلم تا ترما شدی تو چه پولی اینوالید هم دیزی میگریزی میری گفت خیلی من خیلی پرابلم داشتم ایسی من اینا 10,000 میتم ده همو ما دیگه پول ندارم نمیدونم 10,000 روبل دیگه ده همو زنک داد چی خالی کرد وابشیم که نمی اینوالید نمی آدم فریب کرد گرخت ده حیات. با گفت که ما بیارم حالی کارت ها ما گفت سکرین شات شما بیارم نشان میتم تلفن ما هم ماشه مثال امو
Сбербанка доказат мекунем чанка пул гузаштаги. Мо ира гуфтем ки биёр доказат ки чанка. Мо иҷа медонем ки миллион гузаштаги. Мисол таим пула и қадар пула як ябора пули калона диди риди гирехти рафти гуфт мебиёрам ина ба ҳами ай соли 2017 ина 2022 шид. Ҳеҷ не ки бобоҷон ҳаму пула биёра ё ки бобоҷон ҳаму скриншота биёра нишонтия чанка. Инами одам да ҳаёт ина михали я мошенник буд. Да киҷои ина михали я касали пасали меёфт мегирифт да интернетҳо мемонд пул ҷамъ мекард мегирехт мерафт ба картҳои худаш. И яким одам ане и чанд одам ам хали кадаге бобоҷон ана ки ти хафа нашав бародар ма видеора буровардам ма пешит 3 бор как бародар гузаштам ки бародар нака ҳами кора бародар нака ҳами кора бас ки ти айдими ахмақ нарав и кад ти нака бародар не ки ти гӯш накади ти агар ӯ қадар мардак мешиди ти дар тоҷикистон будӣ ти дар тоҷикистон ҳами видеора накади дар тоҷикистон медонӣ чанд қадар букмекерс ки ти чӣ ба ятай ҳамура я бор накади ки ҳаромай медонӣ чанд қадар дискаклуба чанд қадар ҷои ҳаромай и дар тамоми ҷо ҳаст агар ти ай ислом гап зани ти чӣ ба я бори хали чизора видео накади нагуфтӣ ки ҳаромай та имина омади блогерора гуфтӣ ҳаромхирем блогеро ҳароме ки худат хӯрдагӣ ти ҳароми худат хӯрдагира мардум намедона но и чиз ай хотири ти буромад уже ти фаромӯш кадӣ ки ти пили инвалида хӯрдӣ бозии мо қимор боша ҳаром боша но честняй мо бозӣ мегзаронем пулмона кор мекунем мошинои мардума метем мо ая мошин 10-15 ҳазор сомон 20 ҳазор сомон пул кор мекунем ая бозӣ бо мо налогмона метем мо мисол истисимона метем мо бозимона чест намегзаронем зато я мардак чанд одам соҳиби мошин меша соҳиби хона меша соҳиби чӣ меша мо